बहुचर्चित भुवनेश्वर सहदेव नायक हत्याकांड मामलार मुख्य अभियुक्त को बांधिला कमिशनरेट पुलिस। आज सकाळे घटनार मुख्य अभियुक्त कहुवा रमा नायक मंचेश्वर पुलिस निकट में आत्मसमर्पण करने पर पुलिस ताकू गिरफ्त कर। गत जनवरी 8 तारिख में सफेई कर्मचारी सुपरभाइजर सहदेव नायक को हत्या करा जायथिला। तेबे रसुलगढ़ ओभरब्रिज उपर सहदेव को मुंड गंडी अलगा कर दुर्वृत्त। पुलिस घटना मोट 6 जन को गिरफ्त कर सारी। मुख्य अभियुक्त को गिरफ्त दाबी कर धारणा बसी सहदेव को पत्नी। मुख्य अभियुक्त गिरफ्त नहेले विधानसभा आगे धारणा बसिए बोली चेतावनी देते। आउ एबे 40 दिन पर अभियुक्त आत्मसमर्पण करने पर पुलिस ताकू गिरफ्त कर। खूब शीघ्र अभियुक्त जन को कोर्ट चालाण कर कही रखुछु जे घटना परठारु फेरार थिला रमा नायक। सेपटे घटना आहरी अभियुक्त संपृक्ति थिबा एवं सेमानंकु गिरफ्त करा जाई नथिबा सहदेव को पत्नी अभियोग करछन्ती। बहुचर्चित भुवनेश्वर सहदेव नायक हत्याकांड मामलार मुख्य अभियुक्त को बांधिला कमिशनरेट पुलिस। आज सकाळे घटनार मुख्य अभियुक्त कहुवा रमा नायक मंचेश्वर पुलिस निकट में आत्मसमर्पण करने पर पुलिस ताको गिरफ्त कर। गत जनवरी 8 तारिख में सफेई कर्मचारी सुपरभाइजर सहदेव नायक को हत्या करा जायथिला। जदि सी करी नथिला तो लुचि थिला कोन पई लुचि थिला कोन पई। जदि रमा नायक को धरा गला ता पुओ कुआडे गला सुसे नायक कुआडे गला तुरंत तांको धरा जाऊ एनकाउंटर करा जाऊ। आत्मसमर्पण काहे की कले बोली भाबुछन पुओ को बंचिया पई पुओ को बंचे की मां आत्मसमर्पण करछि। मास्टरमाइंड तांको मां ना पुओ आपण कहा को सब मां पुओ दी जण जाको कोन मास्टरमाइंड ये गेम प्लान तैयारी करथिले हत्या करबा पई। गेम प्लान करिथिले जो जगह रे सी भी एपर्यंत धरा पनी सी होची सुसेई नायक। ए 3 जण मिसी की माने अछन मु सेति पई तो कहथिली सीबीआई रो जदी किछि मु जो दाबी करथिली हेइथिले आउरी किछि भी अछंती। पुलिस हमको सपोर्ट करछि बोली भाबुछन कि रमा नायक को पुलिस सपोर्ट करछि ना ना पुलिस सपोर्ट नाही। पुलिस ऊपर मोर विश्वास अछि जे पुलिस निश्चय मते न्याय देबे। मुझे पुलिस आसे नहीं मुझे चुप से बसिछि। मते नायक परिवार लोक कहउछन तांकर कोनोसी इन्वॉल्व नाही बोली टोटली सब मिछ कथा बंचिया को गले समस्त एमिति कहिबे। तेज सुपरभाइजर सफेई सुपरभाइजर सहदेव नायक हत्या घटनार 40 दिन पर जे मुख्य अभियुक्त जहां को कहुला रमा नायक तांको गिरफ्त करिछि कमिशनरेट पुलिस। एवं जहां तांकर पत्नी मध्य सूचना दौले जे या पछरे तांकर पुअर मध्य प्रत्यक्ष भाव में हाथ रही एवं तांको मध्य गिरफ्त करने को दाबी करा जाउछि। आहुरी या पछरे अनेक लोके सामिल थिबा मध्य कुहाଯାଉଛି। एजावत ए घटना रे सहदेव नायक हत्या घटना रे वर्तमान पर्यंत 6 जन को गिरफ्त करा जाई सारिछि। मुख्य अभियुक्त रमा नायक जहां को पुलिस कहूतला तांको मध्य आज गिरफ्त दर्शाई पुलिस। सकाळे आज रमा नायक मंचेश्वर पुलिस निकट में आत्मसमर्पण करथिले। चंदन पाइक राय आम सहयोगी आम सहित जोड़ी होती फोन लाइन अधिक सूचना पाई। चंदन रमा नायक को गिरफ्त करिछि पुलिस बा गिरफ्त दर्शाई कोर्ट चालाण करा कथा मध्य कहुछि। किंतु चंदन एठी प्रश्न उठुछि जे रमा नायक जी की कटक रे चाकरी करथले आपण मध्य प्रश्न जतबेले पचारुथले तांकर परिवार लोकंकु रमा नायकंकर परिवार लोकंकु सेमाने कहउथले जे जो दिन हत्याकांड घटितला से दिन सकाळे 8टा पर्यंत रमा नायक भुवनेश्वर रे थिले तापरे से कटक जाइथिले। ई कोन दर्शाउछि जे प्रकृत रे रमा नायक मास्टरमाइंड पुलिस या कहउछि। तो बर्तमान देखा रमा नायक विरुद्ध यथेष्ट प्रमाण पुलिस पाखे रही। रमा नायक ए घटनार मास्टरमाइंड एवं जो भली भाबे धड़ा जहर कारबार को लेकिन सहदेव नायक को हत्या करा जायतिबा प्राथमिक भावे पुलिस तदंतर जानिबा को पाइतला एवं प्रमाण सहित घटना रे जो 3 जण अभियुक्त रहितले जो माने कि दुईटी गाड़ी गोटे गाड़ी रे जाइकी 2 जण तांको मुंड काटिथिले एवं अन्य जणे तांको फेरार होबारे सहायक होइतिले। एवं ता सहित जदि आमे देखिबा जे घटनार 48 घंटा 8 घंटा भितरे 5 जन को पुलिस गिरफ्त कर सारिथिला एवं गिरफ्त कर सारिबा परे परवर्ती समय रे आउ घटनार 28 दिन परे जदि आमे देखिबा जे तांको आउ जने अभियुक्त को गिरफ्त करके कोर्ट चालाण करथिला। मोट 6 जन जो रही घटना गिरफ्त करके कोर्ट चालाण कर आज रमा नायक आत्मसमर्पण करछन्ती। अर्थात जदि देखिबा जे रमा नायक नारे लिखित अभियोग रहितला एवं रमा नायक ए घटनार मास्टरमाइंड एवं हत्या करबा पई कारसादी करथिले। ए नै तथ्य प्रमाण मध्य पुलिस पाइछि। तथ्य प्रमाण एया जे पुलिस हाथ में एकाधिक सीसीटीवी लगी एवं अस्त्र किणिकी आनिबा
ବେଳେ ମଧ୍ୟ ରମା ନାୟକ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା ମଧ୍ୟ ସିସିଟିଭି ପୋଲିସ ହାତରେ ଲାଗିଛି। ତା ସହିତ ରମା ନାୟକ ଘରେ ବସି ସହଦେବ ନାୟକକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ କିଭଳି ଭାବେ ଷଡଯନ୍ତ୍ର ହେଉଥିଲା ତାର ଗୋଟିଏ ଅଡିଓ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସର ହସ୍ତଗତ ହେଇଛି। ଏଥିସହିତ ସହଦେବ ନାୟକକୁ ଧମକ ଚମକ ଦେବା ସହିତ ରମା ନାୟକର ପୁଅ ନିଲୁ ନାୟକ କିଭଳି ଭାବେ ତାକୁ ହତ୍ୟା କରିବ ବୋଲି ଧମକ ଦେଇଥିଲା ସେ ନେଇକି କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନାରେ ମଧ୍ୟ ସହଦେବ ନାୟକ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସବୁ ପ୍ରମାଣ ଆଧାରରେ ଏହି ମାମଲାର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ରମା ନାୟକ ବୋଲି ପୋଲିସ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲା ଏବଂ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢାଉ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲା ରମା ନାୟକକୁ। କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ 40 ଦିନ ପରେ ମଧ୍ୟ ରମା ନାୟକ ଗିରଫ ହୋଇନଥିଲା। ଶେଷରେ ଆଜି ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଥାନା ପୋଲିସ ତାକୁ ଗିରଫ ଦର୍ଶାଇଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ରମା ନାୟକକୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣିଲେ ହୁଏତ ଅଧିକ ପଚରାଉଚରା କରିପାରିବ ପୋଲିସ। ଏ ଘଟଣାରେ ତାଙ୍କର କଣ ଭୂମିକା, କାହିଁକି ସେ ସହଦେବ ନାୟକକୁ ରାସ୍ତାରୁ ହଟେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଯୋଜନା କିଭଳି ଭାବେ କରାଯାଇଥିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି କିଭଳି ଭାବେ ରହିଛି ଏବଂ ନିଲୁ ନାୟକ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆଉ 3 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ 3 ସହଯୋଗୀ ସେମାନେ ଏବେ କେଉଁଠି, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପୋଲିସ ଅଧିକ ଖୋଳତାଡ କରିବା ପାଇଁ ହୁଏତ ରମା ନାୟକକୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣିପାରେ। କିନ୍ତୁ କଥା ହଉଛି ଯେ ଏଇ ଘଟଣା ପରେ ସବୁଠୁ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ଯଦି ବାସ୍ତବିକ ରମା ନାୟକ ସେଠି କରୁଥିଲେ ଡ୍ରଗ୍ସ କାରବାର କରୁଥିଲେ ତେବେ ପୋଲିସ ପୂର୍ବରୁ କରୁଥିଲା କଣ, କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିପାରୁନଥିଲା? ପୋଲିସ ଏବଂ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ କାହିଁକି ନିଘୋଟ ନିଦର ଶୋଇପଡିଛି ଯୋଉଥିପାଇଁ ଡ୍ରଗ୍ସ କାରବାରକୁ ନେଇକି ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡ ଚାଲିଗଲା। ତେଣୁ ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠୁ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ରାଜଧାନୀରେ ଧଳା ଜହର କାରବାରର ଇଏ ପରିଣତି ଯେ ଏତେ ଭୟଙ୍କର, ଜାନୁଆରୀ 8 ତାରିଖରେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ ରାଜରାସ୍ତାରେ କିଭଳି ଭାବେ ସହଦେବ ନାୟକର ମୁଣ୍ଡ ଗଡିଲା ଏବଂ ତାକୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା। ଏବଂ ଏ ଘଟଣା ହତ୍ୟା ପରେ ଦିନ ଚନ୍ଦନ ଯଦି ଦେଖିବା ତେବେ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ହତ୍ୟା ଦିନ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ବା ଯୋଉମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଭିଆଇ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ନାୟକ, ସହଯୋଗୀ ରକି ନାୟକ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀର ସ୍ତ୍ରୀ ଲିପିକା ନାୟକ ଏମାନେ ସେଦିନ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥିଲେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଲକି ନାୟକ ରାକେଶ ନାୟକକୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଏବେ ରମାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ଆହୁରି ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲେ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ସହଦେବଙ୍କର, ସେ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ଯେ ଏଥିରେ ଆହୁରି ଅନେକ ଲୋକେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରାଯାଉ ବୋଲି। ହଁ ନିହାତି ପକ୍ଷେ ଦେଖନ୍ତୁ ସହଦେବ ନାୟକ ସ୍ତ୍ରୀ ଯୋଉଭଳି ଭାବେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ଏଥିରେ ରମା ନାୟକ ପୁଅ ନିଲୁ ନାୟକ ଏବଂ ସୁସେଇ ନାୟକ ଏବଂ ରାଜା ନାୟକ ଏ 3 ଜଣ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ 3 ଜଣଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି ଯାହାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି ପୋଲିସ ନିକଟରେ। ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି କିନ୍ତୁ ଆଜି ରମା ନାୟକ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସର ଗୋଟିଏ କାମ ରାଜା ନାୟକ, ସୁସେଇ ନାୟକ ଏବଂ ନିଲୁ ନାୟକ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଳତାଡ କରୁଛି।